Hamjambo kwa mara nyingine tena, tukukaribishe kabisa katika habari zetu za kila siku, ikiwa unaendelea kufuatilia televisheni yako. Tuseme asante kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia neema kuweza kukusanyia habari hizi za wazalendo pia kiunaga ubaga. Tukiwa katika mji na tarafa letu la Uvira, leo tumekuja kabisa kukuletea namna gani, kukushuhudia namna gani sherehe za kifo cha hayati marehemu Rukumeta zilivyoendeshwa katika mji wa Uvira baada tu ya mwaka mmoja wa kifo, ambapo viongozi wa wazalendo wakutanana kabisa fanya kumbukumbu ya kifo hicho cha hayati marehemu Rukumeta, ikiwa jamaa lake, jamaa la kijeshi, wazalendo wote kwa ujumla ambao kabisa wamejipanga ili kuweza kutoa heshima zake za mwisho baada tu ya kushuhudia kazi kubwa ambazo walizozifanya katika mji na maeneo mengi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tumepata nafasi kabisa ya kuweza kuandalia habari kemkemu, kujua diskuru za wazalendo ambazo walizozitoa, huku kabisa kukiwa mambo mengi ambayo yalizungumziwa, na kuomba kuanza nasi mwanzo hadi mwisho ili uweze kusikiliza kile ambacho wazalendo walichokizungumzia kuhusu kifo cha hayati Rukumeta, na baadaye kabisa waligusia kuhusu kuondolewa kwa wazalendo katika mji na tarafa letu la Uvira ambayo imezua ghasia kwa wakazi. Tuseme asante, endelea kutusikiliza. Mshukuru Mungu kwa kuona vita tuliyofanya na marehemu kuanza mwanzo na mpaka wakati alituacha na kufika kwa muda huu, kwa kueleza mwaka anatuacha na tukinganiki pamoja. Hakuna yoyote mwenye alitoka kaenda kivyake, lakini ashida iko thati katika kazi. Na kama tuko katika shamba la vita, huko na wengine wa viongozi baada ya yeye kutoroka mwenyesha tuacha. Ndio Jenerali na Mtaga Omar na ongoza kundi hili apatia marehemu kutuacha, na mpaka kwa leo tunajua ya kwamba shida zozote za kazi tunapambana nazo. Kazi iko zati matatizo fulani, jamaa tunashirikiana naye yenye marehemu aliacha, marafiki, kanisa na kazi yenye marehemu alikuwa anafanya tunaiendeleza na pia tutaiacha hadi mpaka toni mtu wa mwisho aishi, kabla adui hayarudia kwenye alitoka, na ya kwamba haturudi nyuma. Tunaliki na agano mzali tuachia ya kwamba tusiache silaha kabla adui mvamiza kumbali katika nchi yetu. Ni baba mwenye alisogelea sana marehemu Rukumeta. Siko nasema juu iko hapa, niko nasema kwenye mimi najua na ndio niliona ni macho yangu mimi. Tuko na kiongozi Meshakaraji, naye alisogelea marehemu Rukumeta, na yote ilikuwa kwa objectif ya kupambana tu vita, kupambanisha adui na kulinda raia na mali yake. Tuko na kiongozi Landa Bango, hata kama iko represente sivyo, naye alimsogelea sana marehemu, na alikuwa na ako na vision ile ya marehemu ile, naye vile vile. Tuko na mwingine kiongozi Ruota na Kabaka, naye alisogelea sana marehemu. Bale njo balikuwa wa viongozi benye marehemu akipanga maoperasyon zote za kupinga adui, alikuwa kwanza na alika bale, si vile wa viongozi. Kama marehemu atapita kunjia, manake na bale njo wataenda nao. Na kwa leo hatukuishia pale, tunakuwa mkoalisyon ya unité spéciale. Ile koalisyon haiko tena ya mifumo mbili au tatu. Mule unité spéciale munapatikana na mifumo za mingi, na leo inaongozwa na Jemadari Kalembe Delfengo Mazito, ndio anaongoza ile unité spéciale yenye sie tuko ndani kama vile wa officers na zingine mamufuma kadhalika, ziko za mingi sana. Nikianza zitai siwezi toka hapa. Ningapi ya viongozi wa unité spéciale? 26 mufuma zenye zilijiunga, wafeta adui wote wako mule na wengine. Na kwa hiyo
unité spéciale haina tu maoperasyon za hiyo peke, inafanya maoperasyon na zengine mamuvuma fulani fulani, kama vile wandugu wa muvuma yenye naongozwa na Alexis Dunia, kiongozi ya Kotumba na wengine. Sasa kwa leo kama tumekusanyika hapa ni kwa objectif moja, ni kwa kukumbuka mazuri yenye kiongozi Rukumeta alifanyizia nchi ya Kongo, mazuri yenye kiongozi Rukumeta alifanyizia tarafa la Uvira na mji wa Uvira, mazuri yenye kiongozi alitoa damu yake akasema mimi nakufa juu ya population yetu. Na kwa ile siku tulimuzika, ndio wakati hii journée ilikuwa dekrete na wakuu viongozi, wakasema no, kwa siku tukieneza hii nane tutafanya sherehe ya kumbukumbu ya kwake. Na ndio maana leo naona wazee wa kanisa wako hapa, wakaaji wakasenga wako hapa, na zingine manafasi Uvira yote mzima parce que iko represente makartier fulani fulani, na territoire ya Uvira iko represente, na wengine viongozi wako represente, na wazalendo wanakusanyika. Nawaza kuna watu wako wanajiuliza jua nini wazalendo wengine hawako hapo. No, wako na sie. Maana mnajua kama tuko impose vita, na watu ambao walikuwa kwenye sherehe baatilie malinye de front. Ndio kwa maana tulisema kama tusherekee siku hii. Il est vrai kwetu sisi wananchi ni huzuni, lakini kwa Mungu haiko huzuni, si vile wazee wa kanisa. Kwa Mungu haiko huzuni juu ni mpaka yenye ilipangiwa. Tunakubali kwanza kukula rushwa kama hivi tuko mapatro, lakini tunakubali kufa. Objectif yetu ni kupigania nchi, tukule tusikule, objectif ni kupigania nchi. Hii message yangu ya mwisho ningeitoa, na shukuru kwanza chef de l'etat mwenye na turekonetre kama wa reserviste ya arme, na pia ilikuwa ni swali kama journaliste wata hii message na profite kuifikisha leo. Kama wataifikisha baitie kumitandao ifike. Neno yangu ya kwanza, chef de l'etat turekonetre kama tupiganie nchi yetu kwa sababu tunapenda udongo. Eske wale wengine wa chini yake wote wenye wako wa ministre wote wa general wote wenye wanasimamia jeshi na wanasimamia silaha, eske wanarekonetre kazi ya wazalendo wenye wako wanafanya? Ile swali yangu naweza penda ifikie watu wote wenye wako mwa Kongo. Wazalendo wako wengi sana, mamia ya watoto ambao wanajitolea bila salary, ambao wanajitolea bila franga, bila chochote, wanashinda njaa, wanapigana kwenye vita wakiwa njaa. Hata kule kwenye niko naona watoto wanashindia muhindi moja. Lakini nashangaa kusikia kama ase kuko mtu anaenda sema bawinde wazalendo. Eske wale mtu raia kweli mnapenda hiyo? Mnapenda ile iendelee? Asa hatutaki mzalendo muvile ya Uvira, hatutaki mzalendo murute numero 5. Eske raia yote mnapenda ile iendelee? Mkazi yenye mzalendo alisimama hapa akaresiste, tukapoteza watoto na watoto, na sie pega tukakuwa mablesse de guerre, na tukapoteza kama tulipopoteza jemadari wetu hapa. Mtu akuya tu anakuambia asetoka rudia milimani, haufai tena wakati ulisimama kupigania udongo. Sie ile hatuko dakoro na tutakuwa dakoro kwa ile, na wale wenye wako wanasinye zile mankoro za kusema kama wachukie watoto wa mwingine wenye walijitolea juu ya mwingine, na wapatia pole tena, nasikitika sana. Na ile raia yenyewe iko nakuwa nyuma ya kusema aseme mzalendo hatumtaki. Vraiment mon plateau mie walikuwa wananishangilia kama mfano. Wanasema mwewe mlijitolea kudefendre mwingine na mkasimama siri apela chef de l'etat. Eske wale wengine wenye wako nyuma chef de l'etat
Ondre bako wana execute ni chef de l'etat ndio alibatuma watunyanyase, watufunge, watuuwe bila tatizo wakati adui haiko hapa. Ile vraiment iko naniuliza moyo yangu, ila sitakata tamaa, napigania nchi yangu mpaka toni yangu ya mwisho ya damu itakapo mwangika kwenye shamba la vita. Asante. Nashukuru watu wote. Nashukuru MTDC kwa kunialika. Nashukuru na kanisa letu. Mungu abariki. Mara kwa mara mko mnafika pale kutuomboleza pale. MTDC ndio kwamba kuna siku moja ambayo kanisa hili tulikuwa hapa. Afanda Pakua. Na mzee mwenyewe alikuwa shatuacha. Walikuwa na mkutano wakatualika. Wewe ungekuwa na kordo ukua. Na shefu yame majani hapana. Ndugu hapo wa Roma. Uweza kushukuru Mungu mkanisa tukatoa $50 lakini mpaka hivi hatulipa. Tulipendeni na tukashukuru. Na nikutalipa MPDC tutangapewa Mungu tukagira mbinu ndio rudoni. Hapo ndio wangu nataka kuambia hapo tukapata rudoni. Nitashukuru sana. Mimi nilikuwa porte-parole wa hayati marehemu Rukometa Pierre. Mimi nilimtangaza kimkweli na akakufa akazikwa na honor. Na hakuna mzalendo ambaye atazikwa kama vile afande Rukometa. Hata FARDC. Nilionaka. Nashukuru kabisa kwa seremonia ambayo tulifanya leo. Na kunialika mimi nifika hapa na zaidi niliponze kidogo nilipata niliponze. Kama nilifika niliponze kidogo nilipata. Usiku maisha ni kidogo. Tulikuwa kule kubilima, tulishuka juu ya seremoni, tukaona ni vema tufike. Na siwezi acha kufika. Hata ungesema sasa talia mafika ewe na sijui mabuduki gani ningefika tu. Wakazi Rukometa alifanya. Watu wengi walikuwa kusema ya kwamba Rukometa hakuwa anakunywa pombe, alikuwa anakunywa. Na alikuwa mtu wa Mungu. Alikuwa anapiga Biblia, alikuwa anapiga ngoma, njengelee kama ndio baitendo. Mara kwa mara alikuwa anashuka usiku, tulikuwa naye pale, hakuwa anatoka pale. Na watu wengi hawakuwa wanamjua Rukometa. Lakini kuna pale na kesi ya pombe kukichwa usiku. Tunakunywa naye, tukilewa, tunakamata ngoma na ipendo na tusoma Biblia na tunalala. Wengi wanasema ya kwamba asema mkunywa pombe ni mtenda dhambi. No. Dhambi ziko, wenye wanafanya dhambi wako. Na tunajua Mungu ndiye anajua watenda dhambi. Napenda kusema ya kwamba tangazo nitaleta kwa wenzetu wa viongozi na ilite special iko hapa kama vile mwakilishi hadi Milogo. Mnatuzisha. Tuko na sirikitira ine. Tuko na sirikitira ya afande ya Kutumba. Tuko na sirikitira ya afande Alexi Mwamba Dunia. Tuko na sirikitira ya afande kama Amando sirikitira ine. Hizo sirikitira zinauzisha wazalendo. Hatuwezi kubali tutoke Uvira, tutoke Luvungi, Runingu. Runingu kuko fro. Runingu kuko adui. Kwa nini tuache adui Katogota? Tutoke Uvira, twende Runingu, tutoke Katogota, twende Runingu. Kwa kusema tufuate adui Katogota, tufuate adui kumilima, Runingu kuko ni ndogo banauka kampi ya wazalendo. Jua ya kwamba drone zitawamalizia pale Runingu. Mimi nasema initasikia huko hapa. Hakuna siku mtanionaka Runingu. Hapo mnapenda kunitafuta. Niwewe Katogota, niwewe Kageregere, niwewe Muramvya, niwewe Minembwe ileta koma. Lakini kusema Runingu hapo niona bwana. Ambia komandare jo. Najua komandare zo nitakutaka. Na mtaji ukikie sitaenda Runingu. Ndaenda Katogota, ndaenda Kageregere, ndaenda Bitamba, ndaenda Minembwe, Ruzombo fasi kwenye kwa adui. Prezero nitakwenda niko d'accord.
Hata nikuni sikuwa na soda. Mimi mwenyewe nanyangoloka hata msaka ya bunga ni wapi kichwa. Soda wazi toka niache kunyangoloka na kumsaidia. Na silaha ndio kumsaidia. Wewe twende nikufuru. Lakini sema tutoke Uvira, tutoke Luvungi, twende kule Runingu. Mtamu. Nayusa, tufikishe message, hatutakwenda Runingu. Kama hivi sasa mtakwenda, mimi siko dakora, lakini kwa hivi sasa, usikani kufunga sema mimi na asi hapana. Tutakwenda kusoma. Merci.